Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hodamul hodam ya hodamul ruh ya hodamul jasad ya rijalul goib. Buat sosok penunggu yang ada di sini, sosok apapun kalian, jenis apapun kalian, jikalau kalian berinteraksi dengan gua Ki Aling Banyu Sijiwa menantang kalian buat hadir. Menantang buat hadir di tukang nasi padang. Allahu Akbar, di tukang nasi padang gua mah, ya Allah ya Rabbi. Kagak itu yo. Nasi padang, cong. Allahu Akbar, gua mah, ya Allah ya Rabbi. Itu nasi padang itu, gua tangtangnya nasi padang, cong. Gua mah kagak yang lain-lain. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aman. Punten.